It's third quarter, second half of the ballgame. Montes! Iniwanan ng dalawa. Pascua, Tabadam Reyno. Shot! Players for chemistry. Catanes, Bañez, Montes, Yan! Ay! Lagasca. Okay, let's start. Tabada, traveling. 32-37, 5-point lead, OMD. Nabitawan ni Moraleja. Moraleja recovered the ball. Pass to Montes. And Bañez for three. Sabi ko sa'yo. Wow! Nagpapakitang gilas. Nagpapakitang gilas na po. It's 35-37. Reyno, pantawag na key to Pascua. Pascua, pasat kanan, sabay tira. Burata ni Montes. Burata. Buratata. Pascua, wala. Reyno recovered na Dalupa. Easy basket. Yan. At the right place, at the right time, Dalupang easy 2-point. Lagasca. Lagasca from down the key. Nag-alangan. Tumoraleha sa tres. Moraleha. Wala. Moraleha. Bañez. Bañez. Bantayan niyo! Bañez! By chemistry division. Dalupang. Wala. Rebound kay Montes. Nakuha ni Monterde. Monterde. 2 against 1. Wala! Magic shot by Monterde. It's 4-point lead. Mora. Leha. Bantayan niyo kasi! Mura. Hinambang hindi mo na ipasok dyan. Iho. Wala. Alahoy na tira. Pasok. 39-41. Reyno from Tabulati. Diretso. Ingles. Reyno. The Black Mamba. Oh, Montes against Dalupa. Bañez. Dalawa na lang po ang... Apat na po ang hinahabol. Montes sa tres. Wala. Air ball to Monterde. Monterde against Montes. Umikot against Moralea. Inahan sa harapan. Basket. Bañez. Sunod na 3 against 1. Sayang. Rebound by Pascua. Foul. Moraleja. OMD. Ay, chemistry, sorry. Yes! Losing the ball to Monterde. 8-point lead by OMD. Montes, sidestepping, wala. Rebound by Bañez. Bañez, nilabas, umikot! What a move by Bañez! Tao ka pa ba? Bantayan niyo kasi! Tao nga ba? Tao nga bang puso? Si Dalupang nagdi-dribble. Pasa kay Monterde. The corner, wala. Rebound by Pascua to Dalupang. Dalupang open si Tabana. Wala. Reyno pala. Rebound by Bañez. Tinapik ni Catanes. Montes 4 against 1. What a pass break by Sayang. Last touch ng blue. Dalupang sa tres. Ayaw. Reyno at the left corner. Wala. Rebound by Catanes to Moraleja, mag-dress daw. Tumiretso. Under Catanes. Rebound by Lagasca. Moraleja. Oh, sayang. Kicking. Captain Abigail. Bantay! Foul. Reyno. Wag bang dalupangin ng bola. Dalupang ba yan? Oh, Dalupang. Tumira. Binasa kay Monterde. Open. Nagalangan. Binigay sa ilalim. Nabitawan. Sayang bumulong. Nakuha nila Gasca. Binigay kay Bañez. May tayong bola. Ayaw hawakan. Go, Montes. Tuloy. 2. Wow! A bad pass or a bad receive. May kasalanan sa inyong dalawa. Madulas. Still, 43-47, 4-point lead by OMD. Reyno 2 against 1. Monterde open again! Wala yung ngayon. Nakuha ang rebound ni loose ball ni Montes. Bigay kay Bañez. All alone, sumakay ka pa. Wala. OMD. Okay. Dalupa.
Dalupa, hindi mawalagan ang papasahan. Sinong papasahan mo, boy? Monterde. Monterde, 8, 7, what a pass! Ni paguntalan ni Sarah Rumpak. Bad pass! Yeah! Tabada picking the ball. Pass to Monterde, to Dalupa! To Reyno! Wala! Nakuha ni Reyno ulit. Wala pa rin. Uwi na lang, sabi niya. Lagaska yung Dalupa. Lagaska, nakuha ni Moraleja. Moraleja, titi. Banyes sa tres. Banyes! Yan! Kata, rebound ba kay Tabada? Tabada against Lagaska. Pinulak, sinapak. Dalupang. Dalupang, bakit daw wala akong foul? Gumagapang na. Dalupang to Monterde. Sayang. Teha na dawit ang bola. Tira na naman. Montes sa tres. 4 yan. Wala. Rebound pa mo na. Katanes against Tabada. 3 against 1. Sige, subukan nyo. Block din ako. Huwag ako Montes. Kundot. In this second team foul chemistry. Napitawan. Hinabol. Nakuha. Lumagpas na. Backing. Tumora Lagaska. Lagaska against Tabada. Against 2 defender of MD. Nakuha yung Dalupa. Nakagaw ni Lagaska. Sabay din ang wala. Rebound by Yan! Tabada to Reyno. Wow! Ganda ng mga play na yun ah. Reyno to Pagod, sayang. Robin si Monterde. Wala. Dalupa for the rebound. Wala pa rin. Nakuha ni Katanes ang bola. Pasa kay Banyes. Banyes. Sayang ang oras. 34, 33. Lagaska. Walang mapasahan. Moraleja. Titira ba? Titira o kikilos. Wala ba? Wala ba? Montes recovering the ball. And counted. 8, 19. Shot block. Patay na po. Ball Katanes. 14, 13, 7, 10. Banya sa tres. Bantayan niyo! Against Monterde. What a pass! Sayang. Medyo, wow! Sayang talaga. Mga Tabada. Yan! Tabada to Reyno. Reyno!